Rangsang tabuk teh bukuk song hai lam sok tiro norok nok hos lai TV wo sentini phai sok pai phiu ka tewaisa TTADC ni kesam XCM borong berangsar rara soron de bormani nogo phaidikai bono puileno lam sok na laena sabno puileno lam sok go hos lai TV ni mangni wo sab tabuk social media roho nui tongmani ruling party ni je MLA Parang nang MLA Pramudian ni BJP ni MLA bini against je allegation kawai social media je nuk tomana abon ti nungbo mai nuk tomsat na abo to balai khana kha kamane kok tabo bibinno social media onarang nokte ang mono nokha rajene lokoro bebang nogui tongo tobe abo mangadang MLA sudo promotiang ni byapar simiya tabo total tam sasenai এই বিজেপি আইপিএফ টি প্রামথা প্রশাসন যারা তংনাই একবারে টপ টু বটম ভিলেজ কমিটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আরম্ভ খাইয়ে একবার ক্যাবিনেট পর্যায় এডিসিনি এক্সিকিউটিভ যে কমিটি পর্যায় সব জায়গানো তাবক দুর্নীতি নিয়ে তামনাই বন বাসা নির্মাণক দুর্নীতি না আখড়াতে পরিণত অংখা তবে এমন অবস্থা চলিত সব জায়গানো দুর্নীতি ভিলেজ কমিটিও থাকি গোথৈনি ডেথ সার্টিফিকেট কাটनानै পয়সা नांनाय निनि बार्थ सार्टिफिकेट कारिनानै एसटी पिआरसी कारिनानै থেকে আরম্ভ খাইয়ে সমস্ত জায়গানো নিনি নক তাবুক আইওয়াইনি নক ও নক তাংখিনি প্রথম কিস্তিনি রাং মাননাই সেকেন্ড কিস্তিনি রাং যখন মানানি থাঙাকাই জিও টেকিং রাং রিয়াখে জিও টেকিং ইয়া এরাগানি সামং থাংদি একই 1200 টাকা যদি পেমেন্ট নেন খাঙ্কাই 200 টাকা মারা নাই কোনো জায়গা অর্ধেক অর্থাৎ সমস্ত জায়গা তারপরে নেগোসিয়েশন যে কোনো সাবং থাংদি এগ্রিকালচার সাবং পাইন থাংদি পিডব্লিউডি নিফাই থাংদি আরডি নিফাই থাংদি রেগানি সাবং পাইংদি যে কোনো জায়গাও জনপ্রতিনিধি থেকে আরম্ভ খাইয়ে এলাকানি যারা মাতব্বর তংনাই কি ত্রিপুরামথা কি বিজেপি মন্ডল রাং রিয়াকে সামুং মানানি করে সমস্ত জায়গা না এইরকমভাবে আর আবং মানে মূল কারণ গাকাই টপ টু বটম মুখ্যমন্ত্রী অফিস থেকে দুর্নীতি হই কক সাকা মানগোনাं খরকসা বিধায়ক খরং তিসাকা মুখ্যমন্ত্রীনি চোপ যদিও তাবক বিনি ওএসডি আবতই কেস খেগা ঠিক কিন্তু অব কিসা না কিসা যদি কোনো ঘটনা হাঙ্গাকাই এই ধরনের খরাং কানানে কজ্ঞা একই চিফ মিনিস্টার অফিস থেকে আরম্ভ খাইয়ে প্রত্যেকটা দপ্তর এমন কোনো দপ্তর বাদ করে হ্যাঁ তাবো মানগোনাं বিকাশ দেববর্মা MLA মানগোনাं প্রমোদ রিয়াং MLA মানগোনাं বিকাশ দেববর্মা মন্ত্রী বরক সিমিনিয়া একবারে টপ টু বটম আর নों এডিসিবো থাंदी একই ন খুনজকাই খানাগাকেন নুকনাই সাইমাননাই বাহাইকে তামো লুট্ট রাজচলিত চলিত কাজেই অবহাই অবস্থা চলিত মানে বাগৈ তাবো তামोन सासेनाय अब बिच्छिन्न प्रमोद रियांनि ব্যাপারে হোল তাবক মন্ত্রিসভা MLA ADC মেম্বার বেবাক ন তাবক তামনাই দুর্নীতিনি সাগর বরক দুবিজাক কাজেই আলাদাখাই মানগোनां প্রমোদ রিয়াংनि কক সাইলাপ করে আবো তো বেবাক লোকর নগুনো তঙ্গ আগে তামো তঙ্গনি তাবক তামংখা চারতলা নক 5 কোটি টাকা রাং খরচ খাইয়ে
বাহেকে রাতারাতি খাইমানখা এই সমস্ত প্রশ্ন তো জানি বিরুদ্ধে কাকা বনো উত্তর তো নাই নাংনাই ओंखाय अबहाय अबस्था तो त्रिपुराजन बरक नायमानी या त्रिपुराजन बरक तामो नायमानी अन्तत पक्षे जनकल्याण सामंथं गरिब बरक बिग्रा खांग्रा ताङै जानाय मुला जाखाय जानाय बरक जाते किच्छा तामनाय बख्रक तिसाय कक सानायनि जागा किसा बमनानि जागा किसा लेलानि जागा उंथुं नै 2018 परिवर्तन खायखा কিন্তু তিনি বরকনি কোনো পরিবর্তন করে সাধারণ বরকনি কোনো পরিবর্তন করে 100 জন বরকনি বিসঙ্গ 90 জনও তিনি সাচারারা হাহাকার অবস্থা চলি দङ 10% বরক মন্ত্রী এমএলএ এডিসি মেম্বার ভিলেজ কমিটিनि তামনাय কর্মকর্তা মন্ডলनि কর্মকর্তা মথাनि কর্মকর্তা এবং বংনি গানা গিনি তংনাय জাতি মাসাতে কাম খাই 10% বরক 10 to 15% 10 থেকে 15% বরক তিনি সানা সাবায়া নংনা নংবায়া বরনি নক কাও বরনি গাড়ি ইঙ্গো এমন কোন এমএলএ দতং সালা যে এমএলএ নে গাড়ি করে এমন কোন এডিসি মেম্বার দতং যে এডিসি মেম্বার ব গাড়ি ছাড়া তামনাय গাড়ি করে গাড়ি ছাড়া চলিয়া গাড়ি ঘোড়া নখ খুব তংথক চাথক অবতো জীবন তাবু কাজে আবনি বাগै সাধারণ বরক খুবই বিপর্যস্ত দङ আবো মানগানাं প্রমতি आंनि কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনাया গোটা প্রশাসনে তিনি এই অবস্থা আর আবনি লগে তিনি গুন্ডারাজ জাগা নাখা ই মানে ই 1-1.5 মাস হচ্ছে অন্তত পক্ষে তামনাय বিভিন্ন রায়দাচারী বিসংতে প্রায় 50 जना बरकनि लांमा संना नांखा प्रथाजांना नांखा थैनायनि नांखा नेगोसिएशन खालायै तामनाय दरबार खालायै खायना थांथिनि बुलायलायखा कगलायखा निनि एयारपोर्ट थाना एलाकाओ प्रकाश्य साना जरा गुलिखै बोथालायखा तामनि बागै रांनि बखाराति खुमुलंगा कगलायखा प्रकाश्य मान्दाय कगलायखा प्रकाश्य एनआईटी कगलायखा प्रकाश्य दिने दुपुरे तामनि बागै त्रिपुरानि काहामनि बागै एलाकानि काहामनि बागै दफानि बागै हानि बागै ना कगलायमायनि मूल कारण गांक्लाय रां साबो कम बिसि मांखा साबो कम मांखा साबो बजागा रांनि पावार रांनि जे पावार ओ पावारनो साबो सेकनाय साबनि यागो पावार थांका ও পাওয়ার সেগলাইयै এই ধরনের তাবো চলি দङ ভালাইखे दुर्भाग्यनि ব্যাপার আরে চিনি আগে শহরগো जों खोनाबो किसे मिसा जागा पाइना हंखाय ओ एलाकानि मातो बनो मासुंगो नक दंना हंखाय मातो बनो मासुंगो रां मारो ताबो गामि आमचे पर्यन्त से ताबो तामनाय आबहाके एसोसिएशन खालाया कलायै बनो सिंयाका नक ताङि मांलाक बनो सिंयाकाय तामनाय ओ बायरानि जारा काम खायनाय शिलचरनि फेंथं कलकातानि फेंथं अन्य त्रिपुरा राज्यनि अन्य जायगानि फेंथं निन एलाका सामंतांना हंखाय बना रां रियाखाय बयलाका सामंसा ताङि मांलाक आरे आनि नक अबहायखे समस्त जागानो চাকরি দুর্নীতি এডিশন চাকরিনি খবর जों बेबागनो सायमानो राज्य सरकारि जे चाकरि बाकरि लांमानो अबनि खबर बेबागनो सायमानो आरो अबतो जों सीपीएम থেকে গণমুক্তি পরিষদ থেকে প্রশ্ন তিসাকা কক তিসাকা খরাং তিসাকা আমতেয়া তামনাই নিনি সাধারণ বরক থেকে আরম্ভ খাই দলনি বরক পর্যন্ত সে খরাংটি সালাই দङ তাবো এই যে মানগানাं एमपी ताबो बिनि बिरुद्ध पर्यन्त से हरियाणानि प्रार्थी ठीक खायनानि बजागानि प्रहरी आ जागा पर्यन्त ताबो 100 कोटी टाकानि तामनाय दुर्नीतिनि खरांथि हिसाबै बीजेपीनि नेता चैलेंज खायै ताबो खरांथि साय दङ
ga abo haiki tabo dolni bisingo no onek kok nistaban jara korbe tongnai kokubui no jara tamnai BJP হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি দল ধর্ম বেকরেংজাক অরল পাজে তংলাক অরল মিথ্যাচার তংলাক অরল দুর্নীতি তংলাক তিপ্রা মথবে একে অরল তামনাই বিছিনি ববগ্রা তঙ্গো অরল হানে কক তঙ্গো দফানে কক তঙ্গো জাতিনে কক তঙ্গো অরল দুর্নীতি লাক অরল কুকুবই ন সিনি জনপ্রতিনিধি রক ইএম রক এডিসি মেম্বার রক MLA রক জীবন দুই দফানে বাগে হানে বাগে জাতিনে বাগে সামং তাংনাই নিঃস্বার্থভাবে কিন্তু তিনি অভিজ্ঞতা তামনুখা অভিজ্ঞতা অন্য কক সাই দङ জনগণের স্বার্থইয়া নিজেনি স্বার্থসो सिगां थिखायना नांग्रानाय निजेनि न'खौ थांनायनि लामा अबश्य थिखायनानै नांग्रानाय अबनि बागैनो আসলে এই যে তাবো দুর্নীতিতে যে কক কাছাই দं মানে अब একবারে টপ টু বটম গোটা রাজ্য নব তামনাই খাইসোয়াক সাথै গোটা সরিয়েও তাবো খাইসোয়াক সাথै जानानै बान्ताङै दङ काजै मानगोनां प्रमोत्री आंते बा मानगोनां मन्त्री बिकास देबबर्माते बिथिङाव कोनो घटनाया जोंथ' दाबो नुबोनो दङ गामियाव कायसा लामा जुदि थांगा हांखाय PWD निफ्राय दं RD निफ्राय दं ADC निफ्राय दं जेखुनु একটা কনস্ট্রাকশন थांखाय जेखुनु একটা हामारिनि सामुनि কাজ सामुं थांगाखाय एलाकानि जनप्रतिनिधि থেকে आरम्भ खायै साबनो रनानै नायया दं जेबो खाख्ला बुइसाइमांलाक आं खक्सा रांनाय आखनै दिनै आहाय खायै खायमाने बागैनो आंहाबो बागैनो सावो এই সরকার এডিসি প্রশাসন কি তামনাই বিজেপি আইপিএফটি ত্রিপুরা মথানি সরকার এই সরকার 100 জন বরকনি বিসিঙ্গ 10 জন বরক 15 জন বরকনি বাগै সিবরनि সামं বनि रां পয়সা ধন দৌলত তংথক চাথক বরनि বাগै প্রায় 85 থেকে 90% বরক তোমা ত্রিপুরা মথা খাইনাय তোমা বিজেপি খাইनाय তোমা বিরোধী দল খাইনাय সাধারণ বরক কিন্তু এই সরকারের সুফল বুক খাইনাय কোনো অধিকারকারী কোনো সুযোগ করে অবনি বাগিনো তাবো গোটা রাজ্য তাও সাসারারা অবস্থা চলিত সেকেন্ড जेকক नों যেটা সানাनाय মানে একইভাবে চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে একই আরে नों बबेग्रानो साका बेहाय नेंखा हरदिपुरा बासाय नों लाइभ खायखा साका ताबो सिगांगा साब्रमो आं बांलादेशनि घटनाते प्रतिबाद मिसिलनि परे नों फाय हर सापायखा जे ना ताबो बरंनो जेटां खाबो थिनो दंगो ताबो तैसा बरंनो चाकरि बाकरि नानि व्यवस्था खायदे ओ चाकरिति कत दुर्नीतिनि कक फेसबुक काखा बरकनि थिनि थांगा बेबा अब एकबारे तिहाय परिष्कार ओ जागाबो नुकजाखा आसेकसानि परे बसे तिनि इ चाकरिनो तैसा बहाल नागटाने बागै तबदिरि खायतो हंखाय बरकनि विश्वास बरकनि आस्था बाहायके तंनाय हंखाय ताखर बखरक इ रकम जागा बासबै सरकार ताबो तामनि सासेनाय যারা তংনাই রক বরক নাই সিমিস তংসিও তাবো যেন তেন প্রকারেন কিসা রোজগার খাই নারাংনা নাংসিনাই ওই সরকারনি আয়ু বসুক জড়াতে দङ তামুংনো একটা অনিশ্চয়তাनि দিকে थां दङ हायबरक मा दङै ताबो जेन तेन प्रकारेन बाहायके रां फैसा आजिमान ओ जागानो ताबो शासक गोष्ठीनि बररक ताबो कलक कुफुंलाय दङ ताबक तो आसले आमती खायाबो ताबक तो बिराट एक सामुं थांनायनि सुजुग दिल्लीयावबो सरकार राज्य सरकार एडिसि प्रशासन विलेज कमिटिও दङ पञ्चायतও दङ समस्त जागासे ताबक
তামনাই পলিটিক্যাল পাওয়ার ইকোনমিক ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার সমস্ত পাওয়ার তাবক বংনি ইয়াগো ত্রিপুরা মথান ইয়াগো একই বরক তাবে এনডিএনি শরিক নরেন্দ্র মোদী সরকারনি শরিক দলনি শরিক বরক তাবক রাং পয়সা তো বই বরকनि बागै बाहायके सामं तांगमान जा तंमानो फैनो बाहायके ठीक मते इमप्लिमेंट खाइमान आबोसो नायनायनि दरकार आबो खायावै शुधु बाहायके रोजगार खाइमानो अबो जुदि खायखांगे तो बरक तो हानां पेनाय बरक कष्ट माननाय अबोनो चलि दङ ताबो काजै एर बिसि ताइताम सासेनाय लकर नगुनो दङ आरो आं शुधु सानाय যারা খুবই কম তাখর বখর অবাহাকে বেশি দিন চলিনাनै কোনো সুযোগ করে দুর্নীতিनि বিরুদ্ধে খরাংতি সানা नांलायसिनाय खरांथि साना नांनाय नों जे दल खादि जे मद खादि आरो बरकनि बागै इंथं आहायनोसो ताबुक सामं करे जाथाय करे रोजगार करे इको असानि मताय ताई हाते बासा परेंनाय ভিলেজ কমিটি কোনো সামং করে কোনো সামং করে ছিটে ফুটে কিসে সামংখা ঠিক অসামঙ্গতিনি ঠিক মতো চলি যায় কোনো জায়গা চুক্তি কোনো জায়গা যেখানে লিডার 2 जना তংখান চুগো 3 जना তঙ্গ 15 जना লিডার 20 जना লিডার সামং তাইয়া ওই রাং फंग थाङै बायसा फट' बुजागानो सारे बायसा थाङै फट' बुजागैयानो आहाय खायै ताम सासेनाय दुर्नीति यारं बसोक जराते सरकाता आबो साय शेष खायनो कोनो सुযোগ करे अथच ताबक सामं करे जाथाय करे रोजगार करे शिक्षानि व्यवस्था खसरि थांका स्वास्थ्यनि व्यवस्था खसरि थांका ताबो इंग्लिश मिडियाम सारे पढ़िलायो बसाबते परिणाम खातंलायो परिणा थांका वानाव परिणा थांका 5-6 हाजार टाका मासो ताबो खरस 9-10 थांका 7-8 हाजार टाका खरस कलेजाव परिणा थांकाय मासो तादाय सेमिस्टार 40 हाजार 45 हाजार टाका ओंखाय समस्त दिक থেকে शिक्षा खसरका स्वास्थ्य खसरका हामानि जागा खसरका চাকরি বাকরি খসরকা একটা এক্সাম্পল বানো 2018-19 সারা ত্রিপুরা রাজ্য সরকারি টিচার মাস্টার বসে তংমানি সরকারি মাস্টার তংমানি 46,728 জনা আবার এই যে 2024 नि थानाय अधिवेशननि जे रिपोर्ट 46,728 जना আর তাবুক টিচার দङ 29,293 जना 17,435 जना টিচার কমি থাকা টিচারসে কমি থাকা আজ ভ্যাকেন্ট পোস্টত টিচার টাইমান খামবলে सिक्लारनि बागै তিনি एमए पास खाय बीए पास खाय इन्जिनियार पास खाय ग्रुप 2 চাকরি खाय नांखामु ग्रुप 2 চাকরি खाय नांखामु ग्रुप 2 नि बागै इन्टारभिउ ना नांखामु बजार लांतनि खेबा हाजार हाजार बेड कमप्लीट खाय তিনি नगा आसुगै दंगो इंजिनियारनि परीक्षा करे बीएड परीक्षा कमप्लीट खाजाक बरंनि टेट परीक्षा करे जे इंटरव्यू खा आबरकनि चाकरी लांनानै कोनो खबर करे फायर सार्भिस इंटरव्यू जाक निनि तामनाय विभिन्न बेस कयेकटा दप्तरनि 2022 2021 2023 इंटरव्यू जाक ता पर्यन्त कोनो खबर करे ओंखाय जारा दंनाय बरकले ताम खालायसि नायबा एकदिके यांगो दुर्नीति यांगो चाकरी बाकरी करे रोजगार करे अथच सिक्लानि बयस
25 संग 26 संग 27 संग 28 संग 29 संग 30 संग बुमा बुफा नासिं दङ MA पास खायगा BA पास खायगा इन्जिनियार पास खायगा साख्रि मायाखै काजेगिया আর তাকে সেদিকে না হান নাখাই ও যে দুর্নীতি বা যারা করং তংনাই রোজগারনি বাকি যারা করং তংনাই বংনি ধুলোতে ন একদিকে দুর্নীতি অরয় পরয় অপরদিকে ইয়াঙ্গ চাষা রাজা চাকরি করে বাকরি করে BA পাস খাই MA পাস খাই গ্রুপ বিনি চাকরি খাইনি ইন্টারভিউ রেডি আপনি পরে তাই চাকরিনি বাকরিনি কোনো খবর করে আর তাই করং সেদিকে হাঁকাই কেফেক মানে চালাই দিয়ে হতাশা থেকে তামনাই ড্যান্ডার চাঁদি ট্যাবলেট চাঁদি ওঁকা আর এক দোকানি চোয়াক দোকানি তো শেষ করে তাবক ইকো তাবক তাই 100টা চোয়াক দোকানি বাকি তাবক স্যাংশন রেখা কামি কামি তাবক চোয়াক দোকানে গানে সবচেয়ে রোগশিত্রা SIB পর্যন্ত কফালাই সারা রাজ্য সারা দেশ তাই ত্রিপুরা 1 নম্বরও হতাশ অপরদিকে অন্ধকার মনাকনি জায়গা হিমরিবই সরকার কোনো রকম খাইয়ে দিন পারনানি বাকি নাই দङ আর আবনি বিসঙ্গ তাবো ওয়ালাই বুলাই খাইদি ই মাস সিমিছে 5টা জায়গা কালিনি বখরক ইয়াকে কালিনি বখরক ইয়াকে মহদিন বখরক টান জাখা সেবাই জাখা তামো উদ্দেশ্য তামো থরুক হিন্দু খাইদি ওয়ানসা ত্রিপুরা খাইদি ট্রাইবেলিজম ফানকরা খাইদি হিন্দুজম নকরা খাইদি আই খাই বরং বিসং হরে পরে তুবুদি মূল সমস্যার দিকে নাহাই যাবই তিনি অবহাই খাইয়ে অরয় পরে খাইয়ে মূল যে সিনি যে সোসাইটিनि যে কাঠামो তিনি সেবাই চিरिनानै ধ্বংস খাইছিरिनानै সরকারनि মদতে ন তাবক চলি দङ কাজে খুবই ওয়ানা মাইসা তা করব কর খুবই ওয়ানা মাইসা আবনো কাহকটাই থাকনাই সাব তাহিন যে সম্মতে তাবক অরব বংনি এডিসিব বংনি সেন্ট্রাল বংনি বড় একই সরকারনি বড় কিন্তু রিসেন্টলি যে টিটি এডিসিনি অধিবেশন দङ জায়গা বড় মন বগাগ্রা বস খাও স্টেট হাপাং রাংসিরিয়া হলে আর বিষয় রঙ বাবা একে লোকসান না স্টেট হাপাং রাংরিয়া আপ তো চরম মানে তাম ছাসিনাই ব্যর্থতানি কক স্টেট গভর্নমেন্ট রাংরিয়া नोंनाव जागा निनि मन्त्रि सभा दङ निनि मन्त्रि दङ नों तो एडिसिनि कक टिप्रा सानि कक सानायनि बागिसे बुबग्रानि आगिनि कक रेकर्ड नायदि नों ताबो साकाबा टिप्रा सानि कक सानायनि बागै आं कोनै मन्त्रि सभा रहका बर टिप्रा सानि कक सानाय बरनो सादि जे सरकारनो हानां पिनांखाय दङ अ सरकार तामोन बागै दंनाय अ दल बाय तामोन बागै कोरंनि दंनाय अ दल बाय तामोन बागै दंनाय नोनो रां रहिया हानां पिनांखायो नोनो आं बांलादेशनि बरफ फाइखांखौ जागा नागरिक खानायनि बागै सिया खायो निनो दंसनि किनारे लांनायनि बागै जायतो गै दङ निनि फरेस्ट राइटनि जागा नोनो रोखा अ जागानो सिगिनायनि बागै फरेस्ट कनजारभेशन एक्ट खायो सेगनायनि बागै चेष्टा खाय दङ नोङो सरकारबो कोरों दंनाय नोंबो कोरों दंनाय नों वानसा हाबाय माने खजलि जागौ वानसा हाबाके बनो नागरिक खानायनि बागै आइन खायरिका बनोखौ नों हामजागै बबाय कोरोङै दङ अब राजनीति नोंते रांमे मायानि क्यांगायो नों तो मन्त्रि रहका बोले नोङो सरकारनि शरिक नों एनडिएनि शरिक तारमाने बै रांमैया আর যে রাংমা মানে সামংখাইদি বরক তো নং থিনি বিশা আশা খাইয়া থানায় বামফ্রন যা খাইয়া আবনি চাইতে বই মুখসা খাইতিনি নরক ইয়াসে থাইবেরি খাইদি
ইয়াপা খকসা খাইদি কিন্তু নরক মুংসা খাইয়া এবং বুবুগরা যতগুলো ইনিশিয়েটিভ নাখা সমস্ত কিছুই ফেল সিগলারন 10 লক্ষ টাকা লোন নাই উইদাউট গ্যারান্টার তামो रिमालिया सा माना खाइया नों नर्थ इस्ट फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी नि बरन तबोय नों निजे फिटारावो ऑफिस खायै नों साइतखा तिनि तामने बै करे एपुलु नों ति फिका तिनि तामने बै करे अरे रां नांया नों प्रत्येक समबार साक्सासा समसासा खायै तिप्रा साने पोशाक मा सोमनाय हनै आइन खाइया नियम खाइया नोटिफिकेशन खाइया तिनि तामने बै खरथाबन सोमनाय करे तिनि तामने बै सोमनाय करे আর যা টুকিটাকি কাসং তংমানে বেবাক ন তাবো তামো খরাং খুমলংখাঙ্গে খরাং খানা উ স্টেডিয়াম ने दुर्बा बनाने आबो बुबुग्रानि बरकफो उ हासपाताल खानाय आबो बुबुग्रानि बरकफो कन्ट्राक्टर उ लक हाट खानाय आबो बुबुग्रानि बरकफो ngai ni borok byang tam khisanai बोगरान बरक शिलं থেকে फायनाय गुजरात থেকে फायनाय दिल्ली থেকে फायनाय बरक सामं थांनाय जे माने न फायनो ठीक मते खादितिया खादि আর रां माया कबाब न रंग न भूत नागे साकाबले रेजाय कबंतलाङै लामा थोय रां आदाय खायनाय लराय खाय संग्राम खाय रां बाके आदाय खाय नां तिब्रा साने बाके सामं थांनाय नां नों बोग्रान निर्वाचनी इस्ताहार जेदिन प्रकाश खाय 2023 6 मास बिसिङ 23000 तिब्रा साने बुकसा साख्रि रेनाने बागे नों तो घोषणा खाय केबो तो साया न 6000 पुलिस नों साकाबले रेनाने बागे जा रां 1 টাকা खरच 1 টাকা खरच वेबसाइट रेनाय जनगण सायमाननाय रेडी केबो तो माना खायनाय करे गासै आबो सावै पारमानेंट कोनो सुजुग करे सबसे कैसा आप लोग सावो पॉलिटिक्स से या का नहीं अब है वो रात पिता बताओ आप लोगों को बात लोग कर आबो एक धरনের पॉलिटिक्स आबो एक धरনের पॉलिटिक्स आकार थानाय आबो एक धरনের पॉलिटिक्स जनसभा थाङै काप माने आबो एक धरনের पॉलिटिक्स एक धरনের पॉलिटिक्स उसां मांगना विकास देबबर्मा मंत्री प्रेस मीट काप खाबो एक धरনের पॉलिटिक्स काजै राजनीति उद्देश्य जुदि इंखांखे तो आबो कोनो सानाय करे आतामने बगे राजनीति याकनायबा आ याकनानै सामाना बो राजनीति सेम्पिति बरने खामानाने बगे এই ধরনের রাজনীতি চটকদারি রাজনীতি বল আমতিংনানি ঠিক যা মানো খারি খাইনানি দরকার জনগণ পরিষ্কারভাবে সানানি দরকার যেটা মানো খাদি যেটা মাইয়া তার নিবগৈ মাইয়া বরক বুঝুগি সাথে নংনি ওকলগ হাজার হাজার বরক লক্ষ লক্ষ তাম নাই বরক বিশ্বাস খাইयै তাকबो सिख्लारक दङ नों जुदि आयं वैसा सामोन कक साका रांबाय होननानै साननाय रां मांखा अंके नों अन्नबाबे खरच खायनाय निनि बरक होनाय आंनि बरक होनाय अबायखौ तुंया नों एस्कर्ट सोनाय नों एस्कर्ट याकरनाय एस्कर्ट होनाय बगे नों ताम होनाय दालानक थाङैनानै नांनाय ती धरने एस्कर्ट नाया राजनीति कक साका बरने बखामांखा अबलको कुबुने ताबुंना आसल मास के परे नों एस्कर्ट नाखौ एस्कर्ट होनानै बगे नक थाङै नाखा खौ एस्कर्ट नाय नि पुरले बरकनि बखामांखाबले ओरिजिनल सकपक्या मतायरं रहकना तागिवै धाबुक जे दैत्य नुखाबोसो बरक नंमानि परस सायमानदलाय
কাজেই রাজনীতি जाखानाया राजनीति तंथं सामं तांथं अनेक सुजुग बरक अनेक मेन्डेट सेखा बरक अनेक लगे रेखा नों जे सातै बरक नोंनो लगे रेखा अवाइसा नायदि हेंका याक्ति सवै 80% ऊपर बरक भोट लगे रेखा एडिसी रेखा विलेज तामनाय विधानसभा रेखा पार्लियामेंट रेखा तामनो अभाब दं गताबो रांबाय आंखा दिल्ली पार्लियामेंट खरंथि सादि कक सानाय बरक से नांगौ दफानि बागै सानाय से नांगौ दफानो रकला आसल दफानो से रक अबले आसल दफा इराबती त्रिपुरा का आसल दफाया राजेंद्र यांग आसल दफाया राजबंशनि बरक आसल दफानि बरक बस सृष्टिकर्ता बस तामनाय बन रहका तामने बै खरंथि सेबा काजे अब तो कखंगे मिया ताइका बांग्लादेश कान्ट्रीनि चिंति प्रसाद भारतनि सागाव सफर कामन रुगै साब्रुम हातिओ बबाग्रानि दैजुल मुंबाइ जे हादमानि एकाबा सेलेंमानि रेलिक भाषा का रेली वो बबाग्रा सामानि ताबुक जन्म जे बांग्लादेश तो ताबुक बसबाय मानानि माने कुंकी लिउ दं बावा सबाय मानो आबो कबसुलै ताबुक नेउ दं जराबाय बाव थाबो तमसा अब तो ये अब इंटरनेशनल व्यापार आंतर्जातिक व्यापारे एकमात्र इंडिया गभर्नमेंट कक सैमानो आबनि बागै नायखनाय फरेन डिपार्टमेंट दङ परराष्ट्र दप्तर दङ बरनो कक सानाय आरो सिनि सानायनि कोनो राइट करे तामखाय आयगो जे घटना आंखाबो अत्यंत निंदनीय घटना आ घटना बंद थं एवं बांग्लादेश सरकार आबनो बंद खायथं आ राष्ट्रनो सबायनानि तैसे गरिनानि अब इंटरनेशनल मैटर अब त्यही किसु सानाने बलंगा तबुई सिलाइबाय जबा खायनाय रं ताबु तं मोजां लामाव खायजा आरो तं थानाय सामसे सेंग जंपुनि कासे जागाव सा गबेर फैबायगा बिजा संख बरफ आबो त्यही जे बलि जुखुना त्यही गोबां फैजा खायनो तमना आबो चेक जाबो साना ओ बेपाराव हबो मा तमसा ना अब तो बालाखे वाना मासिसा 2005 परे 5-6 परे सिनि राज्य उग्रपन्थीनि कोनो तत्परता करे किन्तु ताबो हठाৎ खायै प्राय 500 काछाकाछि उग्रपन्थी बरक ओ जागा सारेना रेखा अब गभर्नमेंट परिष्कार खाने दरकार अब बाहाय केंखा अब तो ठीक है बांग्लादेश बा अन्य जगह किछु बरक दङ किन्तु 500 मत बलंनि बरक बाहायके दङ ना 500 जन महाय बलंनि बरक साकबेदक माने अब तो वान आमा हिसाब सिनि राज्य बलंनि बरकनि आकार मं 2015-5-6 থেকে ना प्राय बंद এই 8-10 বছর কোনো জায়গায় বলंनि बरकनि কোনো घटना करे ताबु हठाৎ खायै 5 शताधिक बलंनि बरक साबि जीवन फेर फायखानाय घोषणा खाई बरक सारेन्डार खायखा এই ব্যাপারে স্টেট গভর্নমেন্ট পরিষ্কার খানার দরকার আসলে বরক সাব ব্যাংক তখন এতদিন কেবল তো তাও ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান পর্যন্ত খুমলঙ্গ ববগরা ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান
bono purno surrender man nogo bahai keng to saimiya gaba hai ঘটনারা tabo nukjang tongo যাই হোক সিনি নীতিগত অবস্থান খাই অগ্রপন্থী সারেন্ডার খাইতং বড় ভুল বুঝবই তাবো সঠিক লাভাও ফাইকাব আবশ্য সবচেয়ে বড় কক স্বাধীনটি প্রাইঙ্গিয়া মাঝখানে শত শত বরংনি ঠিক কসক্ষা কেনে খাজানি বসা কামাখা কপালনি সিন্দুর মুছিনা নাংখা বুমা বুথাজাখা বুফা বুথাজাখা বুফায়ং বুথাজাখা শত শত বরক বুথাজাখা ভুল স্লোগানতে বরক বুঝিবই তাবক স্বাভাবিক জীবনের ফেরফাকে আবো সবচেয়ে বড় ক আর অ জায়গাব আবহাইন জরা জরা ভুল স্লোগান তিসালাই সিনি রাজ্য অরাই পরেংমান নুগো কোনো সময় স্বাধীন ত্রিপুরা কোনো সময় আলাদা রাজ্য কোনো সময় ত্রিপুরা ল্যান্ড কোনো সময় গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড তিসাই অরাই পরে খেগা তিনি ত্রিপুরা ল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড বেবাক ননব পগै थाङै जों दाबि जे कक्ति सामानि जे दाबि खायमानि 125तम संविधान संशोधन बिल पास खायै एडिशनल क्षमता रेनानि हानि पावर रेनानि जे खरंति सामानि अबोबायनो ताबो गोरोंलाय दंखा ओमफ्राय बुटनि राजनीति खायना थाङै শুধু রাজনীতি সিমি খাयै এই ধরনের ভুল স্লোগান জরা জরা সিং রাজ্য जोंति सामान नखा অবহাই তাংথং যারা রাজনীতির উদ্দেশ্যে যারা ত্রিপুরাল্যান্ডে স্লোগান তিসাকা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড স্লোগান তিসাকা স্বাধীন ত্রিপুরাল্যান্ড স্লোগান তিসাওই সিলাই পাঠাম রম রেখা বনি सिखारेंखा আবো নুনানো ঠিক গিয়া কাজে বরক সাবিক জীবন ফেরফাকে অবশ্যই বরক আবনা जों সাধুবাদ না জানগো কিন্তু এত বলংনি বড় এত শঙ্কা অবতি প্রশ্ন দङ আর শুধু রাং 250 কোটি রাং আর রাংনি বিনিময়ে তো একটা সারেন্ডার নিমিয়া পলিটিক্যাল যে অ্যাক্টিভিটিস বা কোনো বিষয়ে কক দংনা দরকার যেমন বিজে রাংখল বড় বিধানসভা 3টা আসনে কক সাকা এ টিটিএফ সং বরক এডিসিও বরক বাহিনী 3টা আসন কক সাকা বা অন্যান্য দাবি রক্তি সাকা তাবো এই যে বরক বপ্তিন যে কোনো একটা পলিটিক্যাল ডিমান্ড তো বসকাং ফানে উচিত মানে শুধু রাং 250 কোটি টাকা রেনাই প্যাকেজ অব তো সঠিক সিদ্ধান্ত নেই অন্তপক্ষে খা খাইনাयनि কোনো সুযোগ করে এত বরকনি थैनि बिनिमये 250 কোটি টাকা রাং এইরকমভাবে বরক নাইনাयनि চেষ্টা খাইनाय যদি অবহাইনাं দंखाखै কাজে এই চুক্তি সম্পর্কে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রাজ্য সরকার পরিচয় খাইনা দরকার ओके सानो बेले बेले हामबाय जों जरारिवै जों बाय कक लाम पान्दा खायमानि बेले हामबाय सार